परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदादा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवों पाद पंकजरे मोर कोटि कोटि प्रणाम जनाए। ए भिडियो देखुथिबा समस्त भाई मानंकु माँ मानंकु मोर हृदय जय गुरु। सुशील दांग तो ठाकुर बहुत भल पाती। आउ सुशील दा आसिकी कहिसेंती ठाकुरଙ୍କ पाखरे जे आनंद बजार विषय रे कोन अघटन घटिछि आसंतु सुनिबा। कोन से गंडगोल कोन पई होईछि मु जणाइली श्री ठाकुरଙ୍କ आनंद बजार रो विस्तारित घटना। ता साथे साथे देवेंद्र दा लोक मानकु नै बाहर ठिया होई आनंद बजार रे जेपरि केही न खांतु ताहा पई प्ररोचन देउछंती। ए कथा कहिबाकू मध्य भूलिले नाही। श्री ठाकुर सेठा थिबा जणे दादांकू कहिले जा तो देवेंद्र को डाकिया नेबू कहबू मु डाकुछि बोली। किछि क्षण पर देवेंद्र दा श्री ठाकुरଙ୍କ डाकरा पाई व्यतिव्यस्त होई छुटी आसिले। श्री ठाकुर देवेंद्र दा को कहिले आनंद बजार रे कोन होईछि। देवेंद्र दा विनीत भाव रे कहिले ठाकुर पावनारु आमे आनंद बजार रो प्रसाद पाई आसीछु। जते बेले आनंद बजार रे किछि रहु नथिला सेते बेले आपण निजे रही समस्ते खाइले कि नाही देखुथिले। जहा किछि रहुथिला मा मनमोहिनी निज हाथ रे आनंद बजार रो प्रसाद हमकु वितरण करुथिले। पेट पूर्ण थिला किंतु अंतर परि जाउथिला। आमे मने करूथिलु मु कम खाई आउ जणको बेसी देई परले भले हेबो। आज सेही आनंद बजार रे प्रतिदिन हजार हजार लोग खाउछंती। कर्तृपक्षक व्यवहार देखि केही निजर बोली से आनंद बजार को भाबी पारु नाहंती। पूर्वरु किछि खबर न देई खाइबा को बसिबा परे अर्ध आहार पुणी कहउछंती आउ भात दिया जीव नाही। कर्तृपक्ष केही आनंद बजार रे उपस्थित रही नाहंती। समस्ते हुकुम करी जे जहार परे घरे पेट भर्ती करी खाई पी विश्राम नेउछंती। आउ आंभे आपण मानकर संतान रास्ता भिकारी परी खाइलु कि न खाइलु ताहार खबर मध्य केही नेले नाही। दरकार हेले आमे अलगा रोषेई करी खाइबा। एकथा सुनी श्री ठाकुर देवेंद्र दांकु हुंकार छाड़ी कही उठिले जा तोर खाइबाकू हेबो नाही। तू कोन पाइछु कि लोकंकु न खोया पई बुद्धि देई पारुछु किंतु सेही भाई मानकर खाइबार व्यवस्था तो किछि करि नहु। तते कहिबाकू लाज ना माडू नाही। कर्तृपक्ष खाइबाकू देला नाही। कर्तृपक्ष किए तू कौन निजे कर्तृपक्ष नुह कि आनंद बजार तोर नुह कि जो माने आनंद बजार को खाइबा को जाइछंती सेटा तांको निज घरे जहा थिबो ताहाको भागबंटा करी खाइबा। ताहा भितरे किए खाइबा को न देले एकथा रहिबो काहे कि। जदि बुझी पारुछ चाउलर अभाव रहुची समस्ते लागि पड़ संग्रह करी आण समस्तंकु पेट पुरी खाइबा को हेबो। एपरि कि दरकार हेले उपवास रहिबु। पावन आश्रम रे तुम माने केते उपवास रहिछ से कथा कोन भूली जाइछ। निजे रीति होई साधारण लोकंको परि दाबी जणाई विक्षोभ प्रकाश करबाकू इच्छा हेउ नाही। विक्षोभ करिया पूर्व से सब प्रतिकार करी समाधान करबाकू काहे कि करलु नाही। देवेंद्र लज्जित होई भूमि रे साष्टांग प्रणिपात होई लोटी पड़ी कहिले ठाकुर मते क्षमा करंतु मु भूल करिछि। मु जाउछि समस्त को नै खाइबी आ प्रयोजनीय जहा किछि व्यवस्था करिबी। श्री ठाकुर करे जा जल्दी जा। परम पितार आशीर्वाद ही आनंद बजार रे कदापि ताकंडाली भात मन करिबु नाही। परम पिता दया जहा मिलिबो ताकू मुंडरे लगाई ग्रहण करिबु आनंद सहकारे। देवेंद्र दा सांगरे बहुत लोक आसी ठाकुरଙ୍କ घरर चतुर्दिगरे ठिया होइथिले। समस्त ठाकुरଙ୍କର एकता सुनि आनंदित होई उठिले। देवेंद्र दा ठाकुरଙ୍କର घरु बाहरी उपस्थित भाई मानन कहिले दादा चलतु आमे समस्त आनंद बजार को जिबा प्रसाद पाइबा। यह कही समस्त आनंद बजार को आनंद सहकार चली गले प्रसाद पाइबा पई। श्री ठाकुर सेठे उपस्थित जने भाई को डाकी कहले केष्टदा आनंद बजार नगेन को डाकी आन। ठाकुरଙ୍କର डाकरा पाई सर्वप्रथम से आसी उपस्थित हेले से आनंद बजार तत्कालीन मैनेजर नगेन दादा। श्री ठाकुर तांको कहले आनंद बजार एपरि परिस्थिति सृष्टि हैला काहे कि। नगेन दादा कहले आज्ञा मु हुकुम तालीम करिछि मात्र। श्री ठाकुर आउ किछि कहिले नाही। इतिमध्ये कृष्णदास उपस्थित हेले। श्री ठाकुर तांको पचारिले आनंद बजार रे भात माप करी खाइबाकू देबार आदेश दिया होइछि काहे कि। कृष्णदास श्री ठाकुर कहले वर्तमान बजार रो परिस्थिति तथा चाउल केउठी हेले मिलु नाही। गोटे प्रदेश रु आउ गोटे प्रदेश को चाउल जिबा आसीबा निषेध। एही परि अवस्था रे हाथ रे किछि चाउल रहू न रहू पुनराय चाउल संग्रह न हेबा पर्यंत आमे बाध्य होई जने लोकर साधारणतः जहा लागि हिसाब करी सेते परिमाण रे भात देबा कथा कहिछु। प्रति जन पछरे पाए चाउल रो भात व्यवस्था करा होइछि। श्री ठाकुर एकथा सुनी व्यथित अंतर रे कृष्णदा को कहिले चाउलर अभाव आपण माने संग्रह करि पारु नाहंती। एकथा मते काहे कि जणाई नाहंती। मते से कथा न जणाई आनंद बजार रे भात कंट्रोल बा सीमित करिबा भलो होई नाही। आपण मानक ऊपर निर्भर करूछि बहुत किछि।
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। କୃଷ୍ଣଦା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, କୃଷ୍ଣଦା, ଆପଣ କାହିଁକି ଏକଥା ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି? ନଗେନକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେଟ ପୁରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। କୃଷ୍ଣଦା ନଗେନଦାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଯାହାର ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଭାତ ଲାଗିବ ସେତେ ଦିଆଯିବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନଗେନଦାକୁ କହିଲେ, ମନେ ରଖିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଘରେ। ତା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଜୁଟିବ ତାହା ହିଁ ଦେବୁ। କାହାରି ଅନ୍ତରରେ ଯେପରି ଆଘାତ ନ ଲାଗେ ସେ ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବୁ। ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ସମସ୍ତ ଭାର ତୋ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣି କରି ଖୁଆଇବୁ। ନଗେନ୍ଦ୍ରଦା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୃଷ୍ଣଦା କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି, ଜାନକୀଦା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପିତା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମା ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମା ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଖି ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁର ଆନନ୍ଦ ବଜାର, କେତେ କେତେ ଲୋକ ଆସି ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁନା କାହିଁକି ଅନ୍ନର ଅଭାବ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋର ଖୁବ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ମୋତେ କହିଲେ, ତୋ ପାଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏପରି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆମର ସେଠାରେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ ମାଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମା, ତୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଛି ତୁ ଜଗତ ଜନନୀ, ଆଜିଠାରୁ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଆରମ୍ଭ କର। ଶ୍ରୀ ମା କହିଲେ, ଆହୁରି ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସବୁ ମୋର ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ଏ ପ୍ରସାଦ କିଣି ଖାଇବାକୁ ହୁଏ। ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତ ପିତାର ପ୍ରସାଦ କିଣି ପେଟ ପୁରି ଖାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ତୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରିବୁ ସେଥିରେ ଲୋକ ଯେପରି ଆସି ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରସାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲେ ଭଲ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମାର ଏହି ଆଦେଶ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପାଳନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପୁରୀରେ ଯେତେ ଦିନ ଆମ୍ଭେ ରହିଥିଲୁ, ଜାନକୀ ଦା ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ବ୍ୟବହାର ବହନ କରୁଥିଲେ। ହିମାୟତପୁର ଫେରି ଆସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମା ଏହି ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ଦେଖାଶୁଣା ଏପରି ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଅର୍ଥ ତାହା ହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଖାଇବାକୁ ବସି ଚିନ୍ତା ଭାବନା ନଥିବ, ପେଟ ପୁରି ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଖାଇବ। ତୁମେମାନେ କିଛି ସଂଗ୍ରହ ନ କରି ପାରିଲେ କେବଳ ଡାଲି ଭାତ ଦିଅ, ଲୁଣ ଭାତ ଦିଅ, ଏପରିକି ଖାଲି ଭାତ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କୃଷ୍ଣଦା ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି କହି ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି ଶୁଣିଲେ। ୟା ପରେ କାଲିକୁ ଆମର କ'ଣ ରହିବ ଆଲୋଚନା, କାଲି ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ।